Anak Bunda Corla, lagi ada acara. Mau pesan pakai Ci eco-friendly. Sini Bunda kasih tahu, nggak perlu pusing kita ada. Hampers mini tumbuh, only 55k. Isinya lengkap banget loh. Nasi biru kekombrang, oseng saung cabe ijo, empal suwir, bakwan jagung, baby cumi balado. Banyak varian nasi juga. Nasi biru kekombrang, kuning, liwat, daun jeruk, ubi ungu. Kemasan yang super lucu, fake greeting card, dan sendok kayu.